ଆଧୁନିକୀକରଣ ହୋଇଥିବା ରେଳପଥରେ ସହରତଳି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ଇଏମ୍ୟୁ ଟ୍ରେନ୍ ଭଳି ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲୁଥିବା ଡିଏମ୍ୟୁ ବା ଡିଜେଲ ମଲ୍ଟିପଲ ୟୁନିଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ର ବେଗ ଅନ୍ୟ ସାଧାରଣ ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ। ଏଥିପାଇଁ ଅଫିସ କଚେରୀ ଆସୁଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଓ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଯାଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ପ୍ରତିଦିନ ଯାଆସ ସକାଶେ ଏହି ଟ୍ରେନ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବାଲୁଗାଁରୁ ଭଦ୍ରକ, ପୁରୀରୁ ତାଳଚେର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ରାୟଗଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଡିଏମ୍ୟୁ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେନ୍ ଡବାରେ ପାଇଖାନା ଅବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ପିଲା ଛୁଆ ଧରି ଯାଉଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ଭୋଗନ୍ତି। डीएम ट्रेन रे झाड़ा जावाई कौन व्यवस्था ना जो पिसाब करने व्यवस्था ना जो विशेष असुविधा होगा पड़ुची आउ पिला धरिक आसले बहुत हंतसंत होगा पड़ुची। ट्रेन रे लैट्रिन नहीं बहुत असुविधा है छोटे पिला को लेके आसे हमें जेंट्स जेमतले एडजस्ट करी कोडे भी पळै जे परिबिन ना लेडीज साइड लेडीज पॉइंट ऑफ व्यू इट विल बी टू डिफिकल्ट तेणु हमको यूरिनाल निहाती आवश्यक दरकार होची डीएमयू रे। अधिक संख्यक यात्रीଙ୍କ ଯାଆ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଇଏମ୍ୟୁ ଭଳି ଡିଏମ୍ୟୁ ରେ ମଧ୍ୟ ପାଇଖାନା ଉଠେଇ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ରେଳବାଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯୁକ୍ତି ବାଢନ୍ତି। ଜଣେ ଜଣେ ଲୋକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଷ୍ଟେସନ ରୁ ବାହାରକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଦୂରରୁ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମପୁର ପଲାସା ଏଠୁ ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଟଏଲେଟ କାଇଁ? ଟଏଲେଟର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯୋଉ ମାନେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଟଏଲେଟ ଆମେ କରିଦେଲୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ରେ, ତାହେଲେ ସବୁ ଯୋଉଠି ସବୁ ରହିଛି ଆଟାଚ ଟଏଲେଟ ବାହାର କରିଦେଇକି ରାସ୍ତା କଡରେ କରିଦିଆଯାଉ, ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଟା ମିନିମମ୍ ନେସେସିଟି। ଖାଲି ଏଟା ନୁହଁ, ଗୋଟେ ଟର୍ଚର ହଉଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ଯାହାକୁ ପରିଶ୍ରା ଲାଗୁଥିବ 1.5 ଘଣ୍ଟା କାଳ ସେ ପରିଶ୍ରା ରଖିକି ଯଦି ବସିଲା ସେଠି କଣ ଲାଗୁଥିବ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିବା ଉଚିତ ନା ନାହିଁ। ଯାତ୍ରୀ ମହଲର ଆପତ୍ତି ପରେ କେତେକ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରାଗାର ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେନ ଡବାରେ ଭିଡ଼ ଯାହା ସେଥିରୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ। ପିଲାଙ୍କ କଥା ଛାଡନ୍ତୁ। लॉन्ग रे तळे आसु प्रत्येक स्टेशन में 1 मिनिट की 2 मिनिट रखुची, तेणु करी गोटे मैक्सिमम 1 मिनिट रखुचे। 1 मिनिट भितर आमे जाई कि स्टेशन ओले बाहर लेडीज मानको केस रे को स्पेशली से माने तो जाई परिबेने ना जे पिला मानको धरि की जाउची फैमिली लेके जाउची हटात देखला से कोन करबो। 200 किलोमीटर जे पलासारु आसीची आसीबो भुवनेश्वर की कटक आसे से कोन करबो। आ ताको तो किछि असुविधा नाही, सुविधा नाही बसिया पाइंगा बाध्य कि से गेट दाडरे परिसा बसिया कि झाडा बसिया पाइंगा प्रस्तुत होउची। डीएमयू ट्रेन चलाचल क्षेत्र में अन्य एक अभियोग है अजथा विलंब। पलासारू ब्रह्मपुर दे कटक आसुथिबा प्रथम डीएमयू टी उणाधिके ठिकणा समय रे आस्था किंतु सेथिरे प्रबल भिड़ जोगु किछि समय पर भुवनेश्वर आसुथिबा द्वितीय डीएमयू को अनेके पसंद करती। तेबे यार चलाचल रे अधिकांश दिन विलंब जोगु यात्री मानकर यह उपरे भरोसा न थाए। सेहिपरि भद्रकरू भुवनेश्वर जाआस करथिबा लोके मध्य मझिरे मझिरे क्षुब्ध हुअन्ति सेमाने जाउथिबा डीएमयू ट्रेन रो विलंब पाई। समय सीमा भी नहीं किछि ना ठीक समय रे गाड़ी आसीबा किछि नहीं। अपर पक्षरे केतेक डीएमयू ट्रेन बगीर अवस्था कहिले न सरे। निकट अतीत रे प्राय नुआ अवस्था रे थिबा बगी मान एई ट्रेन रे लागिथिला, किंतु एबे केउथिरे गदी नाही तो केउठी झरका भंगा अबा आउ केउठी फैन लाइट सबु गायब। एथिरे किंतु रेलबाई पक्षंकर किछि दोष नाही। ए सबु हेउची केतेक मान्यवर बिना टिकेट यात्री कार्य जो माने असामाजिक खातार ना लेखि सारिछन्ति। सेमाने भावन्ति रेलबाई संपत्ति तांकरी संपत्ति। अवश्य छोट चोर को धरिया पई गाड़ी रे आरपीएफ जानती, किंतु चोर धरा पड़ती। फलस्वरूप भंगा सीट, कटा गदी, अंधार आउ गरम रे हक टिकेट जाउथिबा यात्री माने अनेक समय रे असुविधा भोगंती। संध्या टाइम रे लाइट भी जळुनी, फैन भी फैसिलिटी होउनी, जा पर डीएम ट्रेन में बहुत लोक असुविधा होउची। बगी रे बिल्कुल लाइन जळुनी, पूरा अंधार होउची, फल रे लोक माने बहुत ट्रबल होउचंदी, पॉकेट मार भी से डबार होई जाउची। इमता सफा सुतरा भी होउनी, लाइट फैन नाही किछि भी नाही। डीएमयू ट्रेन चलाचल एक उत्तम व्यवस्था, तार अवस्था क्रमे खराब आड़ को मुहाउची आ सेइथि पई तार प्रतिकार एकांत जरूरी। यात्री सुख स्वाच्छंद्य और समय प्रति रेलबाई दृष्टि दौ एवं यात्री माने मध्य सहयोगर हाथ बढ़ातु।
one of the most sacred of Hindu rites, swells the tiny village of Puri with more than 500,000 pilgrims. They come to earn admission to heaven by pulling the great temple throne of Jagannath